Бедные люди мыслят категория о себе или свое. А на им мардуми мы ба сахт бисёр пайдо шудаги. Хами худам ба бошад шуд. Лишь би кор худам пеш равад. Вай партнер чико мекунад вай гуру амолаш хати. Баъд аз мурдани ма офтоб мебурад намебурад сарфи назар. Лишь би кор худам шавад. Лишь би ҳамин рӯзам гузарад ғаме пага надорам. А на им мишлени камбағале. Лишь би ҳамин рӯз кор шавад. Мардуми сарватманд чӣ кор мекунад? Они думают справедливость или точка равновесия. Чӣ хел кунам ки ман справедливый кор боша? Қуръон ба чӣ гуфта ки дар бораи справедливост? Русиш ба тафсир ба ман хонда будам, навиштаги буд так: будьте стойки справедливости, независимо от желания богатого или сочувствия к бедному, ведь Аллах лучше знает состояние каждого. Амехелне? Агар хонда менед дар бораи шумо бояд ки ҳама вақт точкаи зрения ҳақиқата дошта истед. Сарфи назар шумо пешатун ба одами калом мебиёд, одами камбағал мебиёд. Шумо бояд ин кор ҳама вақт ҳақиқата дошта истодан. Баъд кор осон аст, ҳам кор тез мерад. Дальше. Бедные люди всегда рассчитывают только на себя. Одаме ки фикрронии камбағал дорад, гумон мекунад ки ман ҳамин чӣ хеле карда худам карданам дар кор. Чӣ хеле карда худам бояд ки кунам. Худам башавад. Гумон ҳаме чиза худат кардан наметоӣ. Ҳаме чӣ ба худат доно будан наметоӣ. Мардуми сарватманд чӣ кор мекунад? Рассчитывает на свою идею. Они опираются на мысли, опираются на знания, опираются на возможности, на связи. Кого я могу подключить, чтобы помогли мне это делать? Бедные люди мыслят категориями: буду делать благотворительность, когда разбогатею. Ман агар ки пулдор шам, баъд хайру садоқат мекунам. Мардуми сарватманд фикрронияш дигар. Барое ки пулдор шави, аввал хайру садоқат кун. Ин ранги деҳқони аввал шинонӣ, баъд мегирӣ. На шинонӣ намегирӣ. Баъзе одам мана мепурсад, баъзе одам мебиёд мегӯяд: маълим 5 та ё 3 та ақаллан ҳамин асрори ҳаёттон дига шудаш чиай? Ман мегӯям якумин коре ки ман кардам ин хайру садоқатай. Ҳар сол мо бисёр мекунем ин кор. Ин бисёр кори хубай. ҳамон солое ки ман 96-ум дар Москва будам, якумин коре ки ман кардам хайру садоқа мебинед чӣ буд? Ман ҳамтон рафтам ки пеш ҳами Киевский вокзал ба якта бача истодааст, зиқ пешаш ба сумка ман ҳамин хел истодааст. Нигоҳ кунам, чеҳраш ҳаме қазиқ ки хотирам ба омадам рӯсои аз саргузондагии худам, пешаш омадам, гуфтам: послушай, ты откуда? Гуфт: из Молдавии. А ты покушал? Он говорит: нет. Потом: пойдем, я тебя покормлю. Это ничего тебе не надо. Пожалуйста, я просто пережил то, что ты живешь. Ҳамина бурда хӯронда, угасид карда, меҳмоне карда. Сарам базад ки ҳаме хел бачаҳое ки ранги ман омадагӣ хеле бисёр. Чӣ ки ман мусирка нахӯрдагӣ. اون سالا خیلی مشکل بود. حاضر همه قوسون که اون سالا خیلی مشکل، بندیتیز، عذاب میدادن، سگ برین. همین بچه‌ها میزدن، پوچکش رو دستاش میشکستن میپرتوندن. من بسیار دیدم این چیزا. خیلی بسیار دیدم. یک پرس خوراک 5 سوم بود. بعضی روز 100 کس 150 کس من خوراک میدادم. همون بچه‌ها که اومدگی کار نمیافت. من میگفتم بیا من بیا خور بچم، بیا اینجا بیا. با خداوند میداد. هر روز پشتی یک چند هفته پشتی 2-3 ماه میکار کردیم مدت. هر ماه دو هفته 3 هفته میکار میکنیم. هر باره که من میخوام که حیاتم بر چیز نه پیدا شده که نمیری نیکلون داشته باشم، من ابیزاتن همین کارو میکنم. 2012 2013 عید قربان بود، در همین بیشکک نماز قربان بایستادیم. من پروردگار رو دعا کردم، گفتم پروردگار تستتر یاردم کن، من تای قرصان برام، تستتر یاردم کن که حیات من همه خیلی نغز گذرد. من نمیخوام که یک عمر همه خیلی عذاب کشم، نمیخوام که همه خیلی گذرد. سخت دعا کردم. همون مدت من کتاب من این مای گینال نریبیانا که نوشته استوده بودم، появился такой мысль، همه خیلی فکر پیدا شد. همین کتابات تمام کنو، همه آدمایی که محتاج همین است، همین کتاب حرکت کن که با برسد. اگه خودم قرض با پول نیست، من حرکت کردم این کتاب تمام کردم. این ماه اکتبر بود، کتاب تمام کردم و پلان کردم دیده برام که چخیل همین بسیار فایده میبیارد. خلاصه آمدم که همین بچه‌هایی که صنف 11 تمام میکنند، همینا بعد از صنف 11 تمام کردن уже حیاتش تماما من این خیلی почва нету. Уже кто как умеет, так и плавает. همین خیلی من قرغیزستان با زندگی میکردم. تمام همین طلبی صنف 11 با ما همین کتاب благотворительность раздавать کردیم. 176,000 آدم با
ҳар як китоб зиёда аз $3.5 фурманд моба. ин хеле пули калонай. $176,000 китоб, 2700 чанда мактаба ман лично худам гашта ҳар як бача дасташ ақида додам ами китоба. Гуфтам бача ҳамина хон, ҳаётат иншоалло дига мешад. ҳамина хон гашта ҳар як вайба. Ман қирғизистони зиндагӣ мекардам, оилаи ман қирғиз, бара ҳамон гашта ин кора кардам ман. ҳар сол мо ин кора мекунем. муддати 4 сол 5 сол аст ки ман эксперимент гузонда истодам. 5 сол меша. Эксперимент чи? Кадом бачае ки аз чи сар кардам? ҳамон қишлоқе ки ман зиндагӣ мекардам, ман бисёртар мехоҳам ки балагиста илм ба додан дар кора. Илм ба одам доно шавад, ҳаёташ дига мешад. ҳамон мактабе ки ман мехондам, ман омадам маълимон гуфтам ки ҳамин чанда олимпиада мерад бачаҳо, чанда ба аълочия гуфтан ки ягонта нарафтааст ҳозирам. ҳар як чоряк ба ман эълон кардам стипендия. Касе ки ҳамин чорякаш панҷ шавад, аз ман стипендия мегирад. ҳамина ман ҳамон қишлоқи худам том карда эълон кардам. ҳамон закоте ки ман ҷудо мекунам, ҳамоно ба метиҳам ман. Фақат илм ба метиҳам ман. Ман бекорхӯҷо ҳавасам нест. Чанд бор маълимо мана уговорид карданд ки ҳамин мактаба ремонт кунам. Ман гуфтам мактаба худат ремонт кун. оҳак метии чӣ кор мекунӣ худат кун. Ман фақат илм ба пул метиҳам. Ман дига он кор дига корам нест. аввал 3 сол мактаб ба ҳамон бачаҳо ба дода то ҳамин омадам ки ҳамин ҳар як чора ба кругли пятёрка аз 120 бача гузашт. уже золотой медал ба буромадаги бачаҳо буромад. 2 соли ахир аст ки вес райони айнӣ ба ман додарам. ако 1 сол пасаша худо ёрдам кунад, ба плани ман қати ҳамин метоқид ман мебурам аста вес Тоҷикистону мехоҳам тиҳам. Не ки солона ба. ва бача ки вақте ки илм хонду дасташ ба пул гирифт, диққат, чӣ гумон мекунад? 3 та чиз асосе. якум, мефаҳмад ки илм аз рӯи илмам пул кор кардан мешад, мардикорӣ ба орзу кардан шарт нест. дуюм, мефаҳмад ки доно будан выгодна, хондан выгодна, доно будан беҳад выгодна. также сеюм, як умр аз хотираш мана намебарорад, вай ҳаракат мекунад амман зуртар шад. ҳамин хел не? вай орзу мекунад. мо ҳамин хел тарбия кардана мо дар кор. чиба ки агар ки мо накунем, падару модари ваё чӣ мегӯд? Падару модари ваё чӣ мегӯд? Мегӯд тестата рав Россия кор кун биё, туй кун. Теста рав Россия кор кун биё, ҳамиқа хундагиҳо чо кард? ҳамиқа хундагиҳо бин марди корай. чиба ки муҳит ҳамин хел шудагӣ. ҳамин дафъа ман аз Сайдакбар рафта вирушат карда омада будам, омада мана мегӯм ки якта духтар омадааст, додош ба гуфтааст ки додо гуфтааст ҳамин духонаам китобхона сар кардам, баъд аз ҳамин дафъа пул гирифтан. илм бисёр чизи хубай. илм шумо хор намек ҳамин хел не? диққат кунед, илм ягона чизест ки дар ҷамъият ҳақиқата месозад. сарфи назар ту оилаи камбағал таваллуд шудӣ, район таваллуд шудӣ, шаҳр таваллуд шудӣ, куҷо таваллуд шудӣ, илм туя ба мақсад мерасонад. ҳамин пояи илма қапӣ аста ҳам олим мешӣ, ҳам одам мешӣ, ҳам обрӯ мегирӣ, ҳам бузург мешӣ. илм ягона роҳест ки одама действительно аз дӯзах ҳам ҷавоб метиҳад. аз тамоми чӣ мебарорад илм одаме мебарорад. аз гумроҳӣ мебарорад илм мебарорад. илм бисёр чизи хуба. хайру садоқата роҳи илм ба бисёр кунед. ин беҳад зарура. ақаллан якта ҷиян аст ме, якта ҳамсоятон аст ме, якта мисол гӯем мусофир аст ме. чем ҳамин ҷияни беақл ба пул додан, як бачи бегони илмдор ба пул тид, вай фоидаш халқ ба бисёрай. якта одам якта писар доштааст, якта писар доштааст. вай одам сарватманд. пешам мурданаш ҳамин писараш ба якта рафиқаш буд. вай бача сағира калон шудагӣ. пешам мурданаш тамоми ҳамин наслеслаша рафиқи бачаш бамонд. ҳамин хел шутабор ҳайрон. бачаш мегӯд падар, мегӯд ман якта писари шумо завишение навистед, тамоман дига кас ба ман нафаҳмидам.
چما این خیل کرده؟ و آدم دانای باخل بود، گفت که بچه اگر تو بمونم همین چی نیست میشد، همون رفیقت بمونم و این چیز فهمش داره سرشته میکند و تو با هم یک چی میتید. که فهمید؟ برای همون پول چیز آدم بیاخل بدادن این رنگ همین، اگر که فرزند به پول چی مونید و علمش نمونه، هنر نیاد نتید، این بموننده که پسرتون تگ ترمه بموندید. چرا که پول داری، پول عهده داری کردن این یک به حد مرال قوت بسیار در کاره، فکرانه با قوت در کاره. شهر اکتا با یک تا بچه آمد گفت که من تگ 2.5 میلیون قرضم است، بانک با دادن نتوسته استودیم، 2 سال باز است عذاب دارم، همه سود و سود بازی التماس یک نشون، تگ 2.5 میلیون دلار. کما که قطعش گپ زنم اگر فکرانش تماما میلیونر با پخوش نیست. хайрон шудам, гуфтам интересно, откуда у него такие деньги, почему ему банк давал такие деньги? Диққат. Камака қатиш гап занам, чебаки шумо метунед ки выпендриваться кардан ки вы богатые, вы можете там, не знаю, кредит взять, джип покупать, вы можете там, не знаю, крутую одежду одеть. А вот выпендриваться, что вы умный, не получится, рот откроешь, все видно. Так или не так? 2 вопроса дашь, сразу узнаешь, кто ты. کما که دهان شد، کما که صحبت کنم نگاه کنم فهمشش تماما این چیز صحبت نیست. گفتم اینترسنا چه خیلی میلیونر شد، چه این به پول دادن 2 میلیون. با پرسیدم откуда у тебя был залог, откуда у тебя было важно? با گفت که من база مونده. گفتم база کجا تو با؟ от папы остался. با گفتم сколько лет тому назад твой отец умер? گفت 4 سال پیش. دقت 4 سال پیش. با گفتم همین پدرت چند سال مهنت کرد که همین بازا تو با نسلست ماند. گفت همین یک عمر 40 چند سال بود اونجا دیرکتور بازا بود، استاست همین پریواتیزیت کرد، استاست همین چیزا من بمون. منم ما گفت رفیقام خاطر بیزنس کردن شدیم، همین ما залог موندیم، بانک با پول گرفتیم، دادن نمیتونیم، 2 سال باز بانک گرفته уже دلش بفروختنه. من گفتم گوش کن، پدرت یک عمر داد که همین چیزا تو با ساخته تیاد، ساخته ماند. تو در 4 سال سرش با ریختی. کی من نفهمید؟ برای همون آدمی که علم ندارد، ثروتی که شما میمونید و فرزند و سرشته کردن هم نمیتود، بیفایده است. بیفایده. Правую руку поднимаем, повторим за мной. Люди хотят своим детям оставить богатство. Ум не обойдется без них. Глупым не помогает, потому что золотой болван все же болван. 30 минут шумо ба отдих, намозотона хонед, 1 пилот чой гиред, там гиред, баъд аз 30 минут ровно дуба сар мекунем. Нормально?